रंगों के एहतमाम में सूरत बिगड़ गई, रंगों के एहतमाम में सूरत बिगड़ गई, लफ्ज़ों की धुन में हाथ से मानी निकल गई। लेकिन गिने चुने फनकार ऐसे होते हैं जब वो कैनवस पे रंग बिखेरते हैं तो उनकी फितरत में शामिल होता है, उनको मालूम होता है कि रंगों का एहतमाम कैसे करना है ताकि सूरत बिगड़े नहीं, निखर के सामने आए। लफ्ज़ों का इंतखाब करते हैं तो ऐसा होता है कि मानी उसके कारी तक या उसके सामने तक बड़े खूब ढंग से पहुँचे। पुंछ में एक ऐसा ख़ानदान है जिसने न सिर्फ लफ्ज़ों को बरतने का हुनर दुनिया को सिखाया बल्कि कि रंगों का एहतमाम, उसकी तरतीब, उसकी तज़ीन से भी न सिर्फ वो ख़ुद वाकिफ़ बल्कि दूसरों तक पहुँचाया। शायद ही कोई शख्स ऐसा हो जो तहरीर की दुनिया से वाबस्तगी रखता हो किसी तरह से भी और वो हसामुद्दीन बेताब के नाम से वाकिफ़ ना हो। जो लोग फ़न मुसव्वरी से वाकफ़ियत रखते हैं हमारे खुसूसियत के साथ शिमाली हिंदुस्तान में, यकीनन वो हसामुद्दीन बेताब साहब के फ़र्जंद तारिक महमूद सैफ़ी के नाम से वाकिफ़ हैं। और आज हल्ला बोल के इस प्लेटफॉर्म से ज़मुरुद मुग़ल साहब के ज़ेर एहतमाम हम आपकी मुलाकात करवाएंगे और हम खुद भी बहुत सी बातें करेंगे अपने भाई, एक बहुत बड़े फ़नकार तारिक महमूद सैफ़ी साहब से। तारिक भाई, आपका इस्तक़बाल। जी शुक्रिया। तारिक साहब, जैसा सारे जानते हैं कि और के.डी. मैनी साहब जैसी कदावर शख्सियत इस बात की मुअतरिफ़ है कि अगर उन्होंने कलम उठाया और उस कलम ने कुछ दिया इस दुनिया को तो उसमें हसामुद्दीन बेताब साहब का नाम शामिल है। मैं बेताब साहब के फ़न पे बात नहीं करूँगा, सिर्फ आपसे पहली बात ये पूछूँगा कि जहाँ कलम थी वसीला इजहार जिस घर में, और जिस घर से औरों को तरगीब मिली कि कलम को वसीला इजहार बनाया जाए, तो आपने कलम छोड़ के ब्रश का इंतखाब क्यों किया? सबसे पहले मैं ज़मुरुद साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, हल्ला बोल की टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ पर मौका दिया। और उसके बाद मैं आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि आप ने बहुत ही अच्छे अंदाज में मेरा तारुफ़ कराया, हालांकि मैं इस काबिल नहीं हूँ। बहरहाल, तो आपका जो क्वेश्चन था कि कलम के बाद ब्रश का नंबर क्यों आया, तो अनवर साहब ये है कि हमारे पास जो ज़रिया इजहार है वो कलम भी है, अल्फाज भी हैं, वो चीज़ल भी है और वो ब्रश भी है और वो पेन भी है। तो बहरहाल हमें एक वदीयत में एक चीज़ मिली है हमारे गुस्सा की तरफ से, तो हमने उसको सोचा कि चलो आज आप थोड़ा सा इससे आगे चला जाए, क्योंकि कलम के बाद फिर ब्रश का नंबर भी आता है। तो हज़ारों रंग जो हैं वो कायनात में बिखरे पड़े हैं, उन सारे रंगों को इकट्ठा करके एक जा करके किसी एक सूरत में, किसी एक पैराए में, किसी एक शक्ल और किसी एक हैयत में उसको निखार के लोगों के सामने लाना, मेरे हिसाब से कायनात में करोड़ों नज़ारे हैं, लेकिन देखने वाला तायराना नज़र में देखता है और देख कर निकल जाता है। लेकिन जो एक आर्टिस्ट होता है उसके अंदर एक जज्बा होता है, वो तितली को भी गौर से देखता है कि मेरे अल्लाह की इतनी ज़बरदस्त तख्लीक है कि उसके रंगों का अगर आप पैटर्न देखेंगे ना तो मैं अपनी बात करूँ, एक बेहतरीन किस्म का जैसे कम्बिनेशन है ना, आप उस कम्बिनेशन को देखें तो आप मुतासर हुए बिना नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो उससे एक कदम और आगे बढ़कर इसको ब्रश को कैनवस को लेकर हम अपने दिल की बात, अपने अंदर का जो जज्बा है उसका इज़हार किया। क्या बात। तारिक साहब, तारिक महमूद को कब ये एहसास हुआ कि वो तारिक महमूद सैफ़ी है और वो जो देखता है, जो महसूस करता है, उसका इजहार अपने देखने वालों तक ब्रश किस लिए कर सकता है? ये कब आपको लगा कि मेरे अंदर एक मुसव्विर जो है वो छुपा हुआ है? कॉन्सेप्ट असल में मुझे बचपन से ही शौक जी। तो मैं कोई भी उस वक्त ना तो मेरे पास कैनवस था ना कलर थे, क्योंकि ये बहुत पहली बात है जी। तो पेंसिल है, पेन है, जो भी है, मैं उससे कुछ ना कुछ बनाता रहता था, अपने
अंदर का जो आर्टिस्ट था वो मुझे कहता था कि कुछ ना कुछ बनाओ, और इसमें मेरी जो स्टार्टिंग के जो मराहल थे उसमें मेरे बड़े भाई बरकत भाई कुरैशी, मैं उनका नाम लेना नहीं यहाँ पे भूलूँगा, उन्होंने मेरी बड़ी हौसला अफजाई की। होता है ना, मतलब वो दौर ऐसा था कि जब ये आर्ट और ये चीज़ें मतलब उतनी उस पर अरूज पे नहीं थी, तो कहने वाले मुझे ये कहते हैं तुम किस धंधे में पड़े हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, लेकिन वो कदर नहीं था। लेकिन मेरे भाई ने मुझे सपोर्ट किया और मुझे साथ साथ ये बताते रहे कि आप करो, और हमेशा मेरे काम को अप्रिशिएट किया। तो ये मेरा स्टार्टिंग जाता जो। ठीक। तर साहब किस क्लास में रहे होंगे आप कि जब आपने कोई ऐसा फन पारा तख्लीक किया जिसको देख के बरकत साहब ने भी आपको हौसला बख्शा और आप का हाथ पकड़ के कहा कि नहीं तुम्हें इस फील्ड पे जाना चाहिए? जी, मैं तकरीबन 9th या 8th में हुआ जी। तो उस वक्त मैं स्केचिंग करता था पहले, मतलब पोर्ट्रेट्स वगैरह बनाता था। ठीक। तो मैंने एक स्केच करके ब्लैक एंड वाइट पोर्ट्रेट बनाया था, तो उसके नीचे मैंने लिखा था शाहकार। वाह। तो असल में वही शाहकार जो था वो बरकत भाई ने बोला कि ये वाकई तेरा शाहकार है, क्या बात। और इसको लेकर आगे मतलब चला गया। ठीक। तर साहब कहते हैं ये कि कोई कितना भी बड़ा फनकार क्यों ना हो, कोई ना कोई शख्सियत ऐसी रहती है जो उसकी हैंड होल्डिंग करती है, उसकी रहनुमाई करती है, उसको उस फ़न के रमूज से वाकिफ़ करवाती है। तो तारिक सैफ़ी साहब ने ये फ़न कब बाकायदा से सीखा, अगर सीखा तो किससे सीखा? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। ये मेरा दूसरा मरहला था जी। तो तब मैंने अब थोड़ा सा मतलब सेल्फ टाट ही समझ लीजिए, मैंने थोड़ा सा कैनवस पे ऐसे थोड़ी सी इंतज़ाम करके अच्छी कुछ चीज़ें मैंने बनाई थी। जी। तो यहाँ पर मैं डॉक्टर अलमदार अदम साहब को ज़रूर याद करूँगा, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर मेरी हेल्प की, और एक दिन वो मेरे घर तशरीफ़ लाए तो मेरा कुछ काम उन्होंने देखा। तो वो काम जब देखा तो काफ़ी इम्प्रेस्ड हुए, तो उन्होंने फिर मुझे एक NGO है जो JKCCA के नाम से है, जिसके डायरेक्टर हैं जनाब OP शर्मा साहब, मैं उनका भी नाम लेना यहाँ ज़रूर समझूंगा, क्योंकि ये दो शख्स जो हैं मेरी ज़िंदगी में बड़े अच्छे, इन्होंने मुझे एक अगले स्टेज तक मुझे पहुँचाया। तो फिर मेरी इंट्रोडक्शन अपने OP शर्मा साहब से हुई। तो फिर हमारा जो बाकायदा जो एक सफ़र था वो अगली मंजिल का वो शुरू हो गया। क्या? तो हमने कुछ उनके साथ पेंटिंग कैंप्स किए। जी 3, 4, 5 कैंप्स करने के बाद बहुत सारे आर्टिस्ट थे जो कुछ पंजाब से थे, कुछ हरियाणा, कुछ दिल्ली, बाहर वाली स्टेट से थे। तो उनके साथ जब बंदा मिलता है तो अल्टीमेटली बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलती हैं। जी। फिर प्लस इसमें एक और मैं ज़रूर जिक्र करूँगा, क्योंकि आजकल ये जो यूट्यूब पे आप बहुत जो भी आप देखना चाहें तो आपको मिल जाएगा। पहले मैं एक केविन नाम का एक आर्टिस्ट था, उसको देखता था। तो उसकी भी बड़ा अच्छा काम था, बहुत कुछ उसमें से मैंने सीखा। लेकिन लेटर स्टेज पर एक हमारे एंड्रयू टिशलर नाम के एक आर्टिस्ट हैं जी, उनसे मैं बहुत मुतासर हूँ। ठीक। तो उनके काम को देखकर, उनकी क्लासेस लेकर मैं अपने काम में और जो है वो इम्प्रूवमेंट लाई। जी। जब हम मुसव्वरी की बात करते हैं और जो लोग अपने थॉट्स को वसीला इजहार बनाते हैं रंगों के ज़रिए, इसके मुख्तलिफ जो है कह लीजिए कि मराहिल हैं। कुछ लोग लैंडस्केप या जो मंज़र हमारे सामने नज़र आते हैं उनको हूबहू उतारने में बड़े माहिर हैं। जैसे आपने इब्तिदा में कहा कि इब्तिदा अपने स्केचेस से की, उसके बाद हम देखते हैं कि तजरीद का या एब्स्ट्रैक्टिज्म का मरहला आ जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं कि किसी एक बड़े अच्छे थाट को, किसी शेर को, किसी बड़ी अच्छी कोटेशन को, किसी आयत को, किसी मंत्र को अपनी पेंटिंग के ज़रिए बना के सामने रख देते हैं। हमारे पीछे भी नज़र आ रहा होगा देखने वालों को के साथ के जैसे बड़े फनकार की कुछ पेंटिंग्स यहाँ ज़मरुद भाई ने लगा के रखी हैं। तो आप एज ए आर्टिस्ट अपने आप को किस में ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं कि जब आप अपना ब्रश उठाते हैं, रंगों के साथ खेलते हैं, तो आपके अंदर का जो फनकार है वो आपको किस तरफ लेके जाता है? जी खान साहब, ऐसा है कि मैं पहले सब कुछ करता था। मैं पोर्ट्रेट भी करता था जी,
पोर्ट्रेट में मैंने काफ़ी काम किया। उसके बाद अलग अलग मतलब ये इसमें जब तक आप किसी एक दिशा में आगे नहीं बढ़ेंगे ना तो आप जी। अपना नाम नहीं कमा सही, सकेंगे। मतलब एक आदमी एट ए टाइम डॉक्टर और इंजीनियर नहीं दोनों नहीं हो सकता, सही। या फिर डॉक्टर में भी वो सर्जन हो सकता है या Physician हो सकता है, जी, जी, हो बिल्कुल। सकता है, मतलब सब काम इकट्ठे वो नहीं कर सकता। सही। तो मुझे किसी मेरे दोस्त ने बताया कि आप एक ही लाइन पकड़ लो। बहुत और अच्छी। असल में मेरा रुझान जो था वो लैंडस्केप की तरफ था। ठीक। और लैंडस्केप में भी जो रियलिस्टिक है, जी, जी। आजकल लोग इम्प्रेशन में भी काम करते हैं, जी, लेकिन जी। इम्प्रेशन शायद इससे अगला मरहला है, हो सकता है जो नेक्स्ट उसके बारे में देखा जाए। जी। लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि मैं कुदरत के साथ बैठूं, और उस वक्त कहता है कि कुदरत आपको मायूस नहीं करेगी जब आप उसकी गोद में बैठेंगे। तो मैं चाहता हूं कि कुदरत के साथ बैठूं, उसके नज़ारे देखूं। मुझे मतलब कंफर्टेबल है जो मैं लैंडस्केप करता हूं, मुझे मतलब आई लव इट वेरी मच। मतलब कहने से गरज ये है कि आप पेंटिंग्स के भी जो मुख्तलिफ आस्पेक्ट्स हैं उनमें से जो सबसे एक खूबसूरत आस्पेक्ट है वो लैंडस्केपिंग का है, और आप लैंडस्केप में भी जो रियलिस्टिक है, जो जैसा है उसको वैसा महफूज कर देना अपने रंगों के आत्मा में। तार साहब, यहाँ मैं एक अर्ज़ करना चाहूँ कि जो जो टेक्नोलॉजी की चेंजेस आई, आप देख लें कि बाकायदा किसी की उस्तादी आप कोई शागिर्दी इख्तियार नहीं की, जी जी बराह रास्त जिसे कहते हैं। फिर आपने कहा कि जो टेक्नोलॉजी का एक बड़ा पहलू है यूट्यूब, वहाँ जो मुख्तलिफ माहिरीन फ़न हैं मुसव्वरी के, उनको आपने देखा, उनको सुन के रहनुमाई हासिल की, उनके काम को देखा, कलर्स को कैसे यूज़ करना है, या जितनी भी उसकी टेक्निकलिटीज़ हैं आपने वहाँ से लर्न की। अब मैं देखूँ कि जहाँ तक लैंडस्केप की बात है, लैंडस्केप के काम को आज की डेट में कैमरा जो है, जी फोटोग्राफी, जी जी वो बहुत अजीब ढंग से महफूज कर रहा है। आज हमारे पास ड्रोन्स आ गए हैं, वो 3D इमेजेस आ रहे हैं। तो उस सूरत में नौजवानों के लिए ख़ास तौर से जो लोग पेंटिंग की तरफ आना चाहते हो, आज लैंडस्केप पे जिन्होंने हाथ डाला है, क्या उनको सिर्फ ये सोच के मायूस हो जाना चाहिए कि मेरे ब्रश से ज़्यादा खूबसूरत तो तस्वीर एक कैमरा लेके आ रहा है, तो क्यों मुझे अपने ब्रश को कैमरे पर तरजीह देनी चाहिए? जी देखिए, इसमें यह है कि जो कैमरा जो है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर आप बैठे सामने तो वो आपकी ऐसी तस्वीर खींचेगा कि जो 1000 पोर्ट्रेट से भी बेहतर है। लेकिन फिर भी लोग तरजीह देते हैं कि हमारा पोर्ट्रेट हो, और पोर्ट्रेट को बंदा ऊपर लगाता है और फोटो को। जी बेशक। तो बेसिकली ये जो इसमें इंसान की जो मेहनत लगती है, जो इंसान अपनी नज़र से जो चीज़ देखता है, जी, जी। वो कैमरा नहीं कर सकता। सही। कैमरा एक टाइम पे आपको कलर चेंज करके देगा, बैकग्राउंड ब्लर करके देगा, लेकिन जो आर्टिस्ट कर सकता है वो नहीं। इसीलिए मैंने अभी आपके साथ जिक्र किया था इम्प्रेशनिज्म का। जी जी जी। तो इम्प्रेशनिज्म यह है कि जस्ट आपने देखा है कि एक शेडो है, और उसका जस्ट वो डिटेलिंग नहीं करते, उठाया और एक पैच लगा दिया। अब ये जो चीज़ जो वो कहते हैं कि वो पंजाबी में बड़ा अच्छा कि मशीना थे बहुत बढ़िया, लेकिन इंसान के जैसी मशीन कोई नहीं। सही। तो कंप्यूटर चाहे कितना भी एडवांस क्यों ना हो जाए, लेकिन जो इंसान कर सकता है वो उसके बस की बात नहीं है। यानी कि जहाँ तक मुझे से काम इंसान को समझ आई आपकी इस बात से कि खेल सारा जज्बात का है। जी। आप एक मंज़र देखते हैं, उसी आँख से मैं भी उसी मंज़र को देखता हूँ, ज़बर साहब देखते हैं या कोई तीसरा शख्स हमारा साथी देखता है, तो जो चीज़ मुझे हिस्स देती है या महसूस करती है या उसके साथ जुड़ी हुई एक ख़ास अट्रैक्शन है, वो एक फ़नकार अलग से खींचता है। बाकी डिटेलिंग्स नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि अलवी साहब के 3 मिसरे थे, मुझे ठीक से याद नहीं है, अगर तरतीब उनकी टूटी तो जो अदीब लोग हैं मुझे माफ़ करेंगे, कि एक अकेली चिड़िया ने तोप के दहाने पर घोंसला बनाया है। तो हमें तोप भी नज़र आ रही है, कला भी नज़र आ रहा है, लेकिन वो जो तोप के दहाने पर वो घोंसला है और उसकी जो मानवीयत है वो यानी कि पोर्ट्रेट में भी उभार के सामने लाई जा सकती है। और आपने जैसे पहले ही कहा कि रियलिस्टिक पोर्ट्रेट के जो आगे का मरहला है इम्प्रेशंस का, वो उसमें आ सकता है। ताज साहब, आप तकरीबन पिछले, जहाँ तक अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो बाकायदगी से सीरियसली इस काम को 15-18 साल से ले रहे हैं। इन 15-18 सालों में हमने ये भी देखा कि 3-4 आपके शागिर्द ऐसे हैं जिन्होंने रियासती और कौमी सतह पे भी रिप्रेजेंट किया, यानी कि वो इसलिए खुश नसीब हैं कि उन्हें एक जानने वाला उस्ताद मिल गया।
تو آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ ہماری نئی نسل کا رجحان پینٹنگز کی طرف کیا ہے، اور اگر کسی کے دل میں ہے اور وہ کسی خدشے کی وجہ سے رکا ہوا ہے تو ان کو آپ کیسے رہنمائی کریں گے؟ جی سر، اس میں اصل میں اگر ایک شخص جا رہا ہے تو اس کو پیاس لگی ہوئی ہے، تو اگر سامنے ایک جوس کا کارنر ہے لگا ہوا جی جی تو الٹیمیٹلی اس کا من کرے گا کہ وہ جوس پیے. جی اگر وہ جوس کا کارنر کہیں بھی نہیں ہے تو وہ اس کا من کبھی جوس پینے کے لیے نہیں کرے گا. اب یہاں پہ ہمارے یہاں پہ اگر کوئی گیلری ہو، کوئی ایسی اپرچونٹی ہو، کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہو تو بہت سارے بچوں کا من کرتا ہے کہ وہ پینٹنگ کرے. میں تو کہتا ہوں بہت سارے بچوں کو چسکا لگ چکا ہے کہ وہ پینٹنگ کرے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ چسکا جو ہے یہ فن کا چسکا ہونا چاہیے، نہ کہ ہمارے بہت سارے عزیز دوست ہیں جو بری صحبتوں میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی ڈرگز لے رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بچوں کا لیجر ہے، جس کو ہم فالتو ٹائم بولتے ہیں، جو غلط ایکٹیویٹیز میں گزارتا ہے، تو وہ یہاں گزارے. اگر ہم یہ میں آج اللہ بول کے اس چینل کے مادھیم سے بھی یہ کہوں گا کہ ان چیزوں کو پروموٹ کریں. اب کشمیر میں دیکھیں سر، عام آرٹسٹ ہیں لیکن ان کو پروموٹ کر کے کہاں تک وہ لوگ پہنچا دیتے ہیں. تو اس میں آپ بھی حصہ ڈالیں، کیونکہ ہم نے بھی حصہ ڈالوں، اور میں چاہتا ہوں کہ بہت سارے بچے نئے سے نئے آئیں، زیادہ سے زیادہ فنکاری جو ہے وہ سیکھیں اور آگے بڑھیں. صاحب، اب آپ کے سفر کی بات کرتے ہیں کہ کیا اس وقت تک کون کون سے، جیسے آپ نے کچھ کیمپس کہے، آپ نے اٹینڈ کیے جہاں سے آپ نے بہت کچھ سیکھا، بیرون ریاست سے آئے ہوئے فنکاروں سے آپ ملے، قومی سطح کے فنکاروں سے ملے، او پی شرما جی کا آپ نے ذکر کیا، تو کہاں کہاں اور کب کب طارق سیفی کو پونچھ سے باہر اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کا موقع ملا؟ جی، میرا جو سب سے پہلا جو کیمپ تھا وہ یہ HEM راجوری میں تھا. جی. اس کے بعد میں نے سری نگر میں کیا، اپنا پہلگام میں ہمارا کیمپ تھا. اس کے بعد مانسر میں 2-3 کیمپ کیے. جی. کلچر اکیڈمی کی طرف سے میں نے 3 پہ کیمپ کیے. مانسر میں 1 کیمپ کیا، 2 جموں میں کیے. اس کے بعد پنجاب میں جانے کا موقع ملا. تو اس طرح ہے کہ اللہ کا کرم ہے کہ باہر نکلنے کا موقع ملا اچھے آرٹسٹ کے ساتھ کام. جی. صاحب، فنکار کے لیے سب سے بڑی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ اس کے فن پارے کو دیکھنے سننے والے سراہیں، تعریف کریں. تو ان سارے کیمپس کی آپ نے کہا ریاست سے باہر بھی آپ پنجاب میں گئے، یا وادی کشمیر میں بھی آپ نے کیمپس کا تذکرہ کیا، شری نگر میں، پہلگام میں، جموں میں، مانسر وغیرہ میں، یا راجوری کا آپ نے ذکر کیا. تو ایسا کیا ممکن نہیں ہے کہ یہ فیسلٹی، یہ سہولیت، یہ اٹریکشن جو آپ نے کہا نا کہ وہ پیاسے کو پانی دکھایا جائے تو اس کی تڑپ اور بڑھے گی، تو پونچھ میں اگر ایسے پیاسے ہیں ادب کے تو ان کے لیے کیا آپ بھی یہ ویٹ کریں گے کہ کلچرل اکیڈمی ہی کوئی پروگرام کروائے، یا آپ اپنے لیول پر بھی چاہیں گے کہ کچھ لوگ جڑیں ساتھ؟ جی، یہ تو مطلب میرا تو یہی ماننا ہے کہ آپ جیسے اگر اچھے لوگ ہمارے ساتھ ہیں تو ہمیں انشاءاللہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ اپنے لیول پہ بھی کچھ کیا جائے. ٹھیک ہے جی. وہ تو کلچر اکیڈمی والے جو کریں گے، چلو انہوں نے اچھا کیا، اس سے پہلے بہت سپورٹ کیا. لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر ایک اچھا سا ایک ایگزیبیشن ہو جس میں پوری ایڈمنسٹریشن ہو. جی. تو اس میں آپ بھی ہمارا ساتھ دیں گے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر ایک اچھا سا ایونٹ کیا جائے. طاہر صاحب، دیکھیں، محکمہ تعلیم کی جانب سے ایک انیشیٹو ہے پچھلے 8 سالوں سے، کلا اتسو. جی. اور آپ بھی اس ایونٹ کے ساتھ، اس اتسو کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو اسکول لیول سے شروع ہو کے تو نیشنل لیول تک جاتا ہے. اسکول، پھر زون، پھر ضلع، پھر ریاست، اور پھر قومی سطح پہ. تو اس دوران آپ چونکہ جو ضلع سطح کا کمپٹیشن ہوتا ہے، آپ کو ایز این ایکسپرٹ وہاں مدعو کیا جاتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے، اگر میں بالکل اس کو کم کر کے بات کروں، چھوٹے لیول پہ لے کے آ جاؤں، تو ضلع پونچھ میں کیا اسکوپ آپ کو نظر آتا ہے فیوچر کا؟ سر، ضلع پونچھ میں بہت ٹیلنٹ ہے. جی. مطلب آپ خیر آپ بھی تو بہتر جانتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے پچھلی بار کلا اتسو میں. جی. تو بہت ٹیلنٹ ہے. اس میں زیادہ تر جو پورٹریٹ میں مطلب زیادہ اس میں
آپ اگر اس کی کمرشل پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو پورٹریٹ میں اس میں کافی اچھا اسکوپ ہے. جی جی. تو طاہر صاحب آخر میں ہمارے نوجوان جو دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کی کچھ پینٹنگز بھی کیمرہ کی آنکھ سے ان کو دکھائیں گے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ کس معیار کا کام آپ کر رہے ہیں. جو لوگ اس فن سے براہ راست جڑے ہیں یا فائن آرٹ سے، وہ تو جانتے ہیں، ان کو کسی تعارف کی ضرورت نہیں. اس پلیٹ فارم سے اس بات کرنے کا آپ کے ساتھ یہی مقصد تھا کہ ہمارے نوجوان ایک انرجی کو پازیٹیو ڈھنگ سے چینلائز کریں. تو وہ جو لوگ آپ کی پینٹنگز دیکھیں گے بھی، یا کوئی اگر آپ سے رہنمائی حاصل کرنا چاہے، کوئی آپ سے گائیڈنس چاہے، ہمارا نوجوان جو اس کام میں ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہے، تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اور ان جنرل لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے، جو گھر میں بچے کو اس لیے ڈانٹ کے اٹھا دیتے ہیں کسی تخلیقی کام کو کرنے سے کہ بچہ پرسوں تیرا امتحان ہے، 2 سوال یاد کر سیں، جڑے 2 گھنٹے تو اتنے ضائع کر سیں ان کے نزدیک. تو ان کے لیے آپ کیا میسج دیں گے ایز این آرٹسٹ کہ ان کو اس طرف کیوں آنا چاہیے، اور کس طریقے سے وہ آپ سے اگر جڑنا چاہیں تو جڑ سکتے ہیں؟ جی، میں ایکچولی میرا جو فیس بک پہ بھی اکاؤنٹ ہے، فیس بک پہ بھی آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ انسٹا پہ بھی ہے میرا اکاؤنٹ. جی جی. تو میں اپنا نمبر بھی اگر آپ کہیں تو میں شیئر کر دوں گا. میں ہمہ وقت تیار ہوں، مطلب جی. جو بھی جب بھی جہاں بھی میرے پاس جو بھی آتا رہتا ہے میں اس کی ہیلپ انشاءاللہ ضرور کرتا ہوں. جی. اور میں کہتا ہوں میں فری آف کاسٹ اس کی ہیلپ کروں گا. جزاک اللہ. تو دوسرا یہ ہے کہ اگر نوجوان اگر اس طرف آتے ہیں تو سر میرے حساب سے یہ بہتر ہے، کیونکہ یہ ایک فن ہے، اور فن کبھی برائی نہیں سکھاتا. کہ جب بھی بچے کے پاس وقت ہو تو وہ کوئی پینٹنگ کرے یا کوئی بھی فن میں کرے، لکھے، پڑھے، تو وہ برائیوں سے بچ سکتا ہے. تو میرا اس نوجوان نسل کو یہی ایک پیغام ہے کہ آپ اس کے ساتھ جڑیں. اگر جہاں میری ضرورت پڑتی ہے تو وہ میری خدمت ضرور حاصل کر سکتے ہیں. طارق صاحب، آپ نے اپنی مصروفیات کے باوجود وقت نکالا، اور جو ہماری سوچ تھی، حلا بول کی خصوصیت کے ساتھ جو سوچ تھی کہ نئی نسل کو اٹریکٹ کیا جائے ان فن پاروں کی طرف، ہمارے جتنے بھی فائن آرٹس ہیں ان کی طرف آپ سے ابتدا ہوئی ہے. کچھ دن پہلے ماسٹر کرتار چند جی سے بات ہوئی. تو ہمارا مقصد یہی تھا اس ایسے پروگراموں کو منعقد کرنے کا. ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ آپ کے نام سے شاید نہیں واقف تھے ان کو بھی بتایا جائے کہ کتنے بڑے فنکار ہمارے اندر موجود ہیں، اور خاص طور سے جو نئے بچے ہیں فن کی طرف ان کو اٹریکٹ کیا جائے، ان کو ایک پلیٹ فارم فراہم کیا جائے. ہم آپ کی اب کچھ پینٹنگز دیکھیں گے اور کیمرے کی آنکھ سے اپنے جو دیکھنے والے ہیں ہلا بول کے ان کو بھی دکھائیں گے، اور ان سے یہ گزارش رہے گی کہ اس طرح کے جو ویڈیوز ہیں، ہلا بول صرف ایک نیوز پورٹل نہیں ہے بلکہ وہ ایک پہلو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا کام ہے کہ ہماری جو ادبی ثقافتی سرگرمیاں ہیں ان کو زندہ رکھنا، ہمارا جو لوکل آرٹ ہے اس کو زندہ رکھنا، اس پہ آپ زبردست بڑی سنجیدگی سے کام کر رہے ہیں. تو اس طرح کے ویڈیوز آپ سے یہ گزارش رہے گی کہ ضرور شیئر کیا کیجیے زیادہ سے زیادہ. وہ چاہے یوٹیوب پلیٹ فارم پہ آئیں ہلا بول کے، یا فیس بک اکاؤنٹ سے آئیں اس پیج سے، ان کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اور خصوصیت کے ساتھ نوجوانوں کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ وہ اپنی انرجی کو کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے دیں. آج بھی اگر ہم صادقین کو یاد کرتے ہیں، آج بھی اگر ہم مونا لیزا کی پینٹنگ کو یاد کرتے ہیں، تو کیوں ہم ایک نیا صادقین پنچ سے نہیں دے سکتے؟ اس نیک خواہش کے ساتھ میں دیکھنے والوں سے اجازت چاہوں گا. طارق صاحب آپ کا شکریہ، زمر صاحب کا شکریہ کہ آپ جیسے فنکار کے ساتھ بات کرنے کا موقع فراہم کیا. دعا کریں گے کہ آپ کا فن اور نکھرے، اور زیادہ خدمت آپ فن کے ساتھ ساتھ ہماری نوجوان نسل کی بھی کریں. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. جی، بہت بہت شکریہ. اچھا طارق صاحب، وہ تو ہوا، یہ اگر آپ ہمیں بتائیں کہ یہ منظر آپ کے تصور کی آنکھ کا ہے یا کہیں دیکھا، اسے آنکھ میں محفوظ کیا اور اس میں زیادہ تر میری امیجینیشن جی. امیجینیشن میں یہ ہے کہ کہاں سے لائٹ آتی ہے، کہاں سے جو کلر کا جو ڈفرینشیشن. اب دیکھیے یہ